मणि मौसा तमे रानी कोंडा तुम्हें फगा जल्दी जल्दी बोटी बोसो रानी कोंडा तुम्हें फगा जल्दी जल्दी बोटी बोसो हाय रानी कोंडा तुम्हें फगा जल्दी जल्दी बोटी बोसो किले रानी तू न तू खुदनी यात्रा पार्टी छाड़ी ये व्यापार को नहीं गिलो इस्माइल आलो तमे तो जानि छ मौसा केतबे लॉकडाउन को केतबे शटडाउन सरकार यात्रा पार्टी को परमिशन दउनी भाबिली घरे बसिबी के गोटे व्यापार करबी आ व्यापार करछु की व्यापार करछु गिला आपेल सेटा कोन सेटा मो बारंबार को सेटा मो द्वारा संभव नुह ही मु पचारि छी कर तू मते कहूछु कोन ए बाड़ी खाबुडा को आल कोले काल सुच रानी कोन मते कम किछि कहलु गिलो नाइ न मौसा दमु किछि कहूनी मते किछि कहलु नाइ के तू कोन आइछु बोल दिकी आपेल कोन सेटा मोला खाइले जानिबा बे आपेल खाइबा जिंस हां हाय मु भाबुतुले आउ कोन देखलु खोली के देखलु देखिबो त देखा खोली के देख देखो ना टमाटो नहीं नाली से ये नाले सेव बे सेव को आप पहले बोली हाय मु को जाऊ को ए सेव को आप पहले बोली हां अधर आ कोन आंचू आनिची मौसा कोन आनिचू केला केला हां सेटा बोली कोन सेटा भी जानना खोली के देखा आ कोन देखा खोली के देखा निया जासला भैया कदली की तू केला बोली कहू हे मैं मु कहू आगु कोने कोन मौसा आपेल नबो ना केला ना मोर आपेल दरकार नहीं मोर केला दरकार थेला इंदु ये साइज के ऊपर ये छी त छोट छोट केला जेतिर आनी से दिन कहू मु रखी मोला छोट छोट कोन मु जन्म करी जे बाजार को आसीबो ना लो सेमसिनी भी तो पाखरे अछि ना भंगा भंगी टिला भंगा भात लाटी नंबा नंबा बारो के देबो धरा चलिबनी कोला बारो कोन नंबा नंबा बारो के देबो आपेल के नबो दुबो बारो के देबो आपेल के नबो नंबा नंबा बारो फेरे बिना गोटे चापुड़ मो कान भान सब तड़ा कर देलनी ना ए मटुआ तू ए तू कोदनी यात्रा बाड़ी जानी बाल व्यवसाय करनी गिरे मो सब किछि बुझी पानु कोन सरकार लॉकडाउन करे यात्रा पार्टी बंद होला कोन देला काम धंदा किछि नाही केई तो डाकु ना के ना डाकियो गिरे चतरा डाक्टर से तो छाड़ो तुम तो डाक्टर तुम डाकु ना डाकी जेमिति मोर काई धारी दी चारटा झुकु नहीं मु डांस प्रोग्राम करती ता तो बंद है चक्रवर्ती तो एटे संस्था बंद है मोर एडी संस्था बंद है डाकी बिंदी कहि मो कोन गई भगली भंगा बुझी किनो बाड़ व्यवहार करी वंजी जीवे ना बागा बा बाड़ो के देबो के नबो ना पहले बा बाड़ो आपेल बाड़ो नहीं देखिनी बसे भी मोटे चापनो दी जण को जाको ऊपर को डीजी तळ को खोजी होनी जमा हैं भाई व्यवसाय करबा को केने टाका पाइले मोदी आगु को
ଚାଲି ଯାଇଛ ନା ମୁଁ ଆଜି ଆଗକୁ ନାଇଁ ମଉସା କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗୁଆ ହେଇଗଲା ପଛେଇନି ମୁଁ ଭାବିଲି କଷ୍ଟମର କାହିଁକି ଛାଡି ନା ନା କଷ୍ଟମର ଛାଡ଼ିବୁ ଆଚ୍ଛା ମଉସା କାଣି କହ ନାଇଁ ଆମର ଆନିଟି ପୁଅଟି ଦେଇକି ଇଏ ସେଇ ଜାନି ପଣ୍ଡାରେ ସେଇ ଜାନି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଚିଆର ସେକ୍ସନକୁ ପଶିକି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଟକା ମାନଙ୍କର ନାକ କାନ ଗାଲ ଆଉ ଉଠକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଲୋ ହେ ଇଲୋ ମଉସା କଣ ଏ ଝିଅ ପିଲାଟା ସହିତ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କଣ କରୁଥିଲ ନାମକୁ ବସେଇକି ଦେଖିବୁ କଣ କରୁଥିଲି ଭାଇ ତୋ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମଉସା କୋଉ କାମରେ କହୁଛ ଯାକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲୋକଟା ହେଲା ମନ୍ତୁଆ କୋଉ କାମଟା କହିଥିଲେ ଯାକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି ତୋର ଖାଲି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତୋର ମନେ ନାହିଁ ନା ସେଦିନ ଚା ଦୋକାନରେ 2 ଜଣ ଚା ପିଇଲେ ତୁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଦେଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଦେଲି ତାହେଲେ 2 ଜଣ ମୁଁ କହିନଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ମୋର ପାଇଁ ଠିକ କର ମୋତେ 2ଟା ଭାତ ଫୁଟେଇକି ଦେବ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଦେବ କହିଥିଲି ଓହୋ ମଉସା ସେ କଥା ମୁଁ ବାକି ରଖିଛି 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୋଲି ଗଲି କେହି ଝିଅ ରାଜି ହେଲେ ଖାଇଯିବେ ନା କିଏ କହିଲା ଆଏ କିଏ କହିଲା ବିଏ କିଏ କହିଲା ନା ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଟିକେ ଅଧିକା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମର ରାନୀ ଅଛି ଆଉ ରାନୀ ନାଇଁ ତା ପାଣି ନିତ୍ୟା ତାଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେ ତାପରେ ମୁଁ ତୁ ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ନାଚୁଥିଲୁ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନଚୁଥିଲି ତ ଭଙ୍ଗା ଉଇଟଣ ବାଳ ବେପାର କରି ବଞ୍ଚି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ କୋଉଠି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଖିଛି ହେଲେ ତୁ ମତେ କିଛି କହିଲନି ରାଗୁଛୁ କାହିଁ ନା ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ତମେ ଦେଖାଇନି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଫାଲତୁ ଦେଖାଇନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଗନା ମଉସାଙ୍କର ଦୂର ହଁ ମଉସା ମୁଁ ରହିବି